Assalamu alaikum. Don't forget to encourage me and subscribe my channel. Thank you. Hello my beautiful viewers, I hope you are doing very well with all blessings of Allah. चिट चिट की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ. सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करूँगी कि इस वीडियो में आपको डिफरेंट किस्म के क्लिप्स जो हैं वो मैंने इकट्ठे करके इस वीडियो में मैं डालूँगी. उसकी वजह यह है कि मैं रोज़ाना चंद एक क्वेश्चंस जो हैं वो सिलेक्ट करती हूँ, जल्दी से उनको मैं रिकॉर्ड करती हूँ और उनको फिर मैं सेव कर लेती हूँ. जिस दिन मैं नई वीडियो पोस्ट करनी होती है तो फिर मैं अपने सारे वो क्लिप्स निकालती हूँ, उनको ज्वाइन करती हूँ और वीडियो बना देती हूँ. इसलिए आपको मैं डिफरेंट गेटअप्स में नज़र आऊँगी इस वीडियो के अंदर. ओके, फिर एक और काम की बात मैंने आप लोगों से करनी है. मेरे नज़दीक ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं खुद हॉरोस्कोप्स पर बिलीव नहीं करती, सिर्फ मेरा इंटरेस्ट है हॉरोस्कोप्स के बारे में, मैं उनको स्टडी करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ उसके बारे में गपशप करना. मैं आप लोगों से भी यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग हॉरोस्कोप्स को सिर्फ और सिर्फ गपशप की हद तक ही लिया करें और अपनी ज़िंदगी के जितने भी आपके मामलात हैं उनको बहुत प्रैक्टिकली, बहुत सोच समझ के साथ उनको आप सॉल्व किया करें. सितारों के मुताबिक अपने मसाइल का हल मत ढूंढा करें और अपने फैसले मत किया करें. ओके, तो मेरे ख्याल में मेरा मैसेज बहुत क्लियर है. हॉरोस्कोप्स सिर्फ और सिर्फ बातचीत की हद तक रखा करें, अपनी ज़िंदगी के फैसले हॉरोस्कोप्स के मुताबिक मत किया करें. राइट, वीडियो स्टार्ट करते हैं जी. मैसेज आया हुआ है, राजपूत बादशाह राजपूत है. उन्होंने पूछा है कि पाइसेस और जेमिनी जो होते हैं उनका रिलेशनशिप कैसा होता है. तो पाइसेस और जेमिनी का रिलेशनशिप कहा जाता है कि इतना पॉजिटिव नहीं होता. पाइसेस जो होते हैं वो उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं और छोटी छोटी बातें जो है उनको वो हर्ट करती हैं. अच्छा, ये उनका बिहेवियर जो होता है, जो दूसरे फर्द को से डिमांड करता है कि बहुत केयरफुल होकर दूसरा फर्द उनके साथ चले. जेमनीज जो हैं वो थोड़ा अरसा तो बड़ा केयरफुल होकर चल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पर उनके लिए ये जो सेम तरीका है ये बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होता है. जैसा कि जेमनीज होते हैं वो वैरायटी चाहते हैं, चेंज चाहते हैं, तो वो बड़ा जल्दी उकता जाते हैं. इसीलिए कहा जाता है कि जेमनीज का और पाइसेस का कॉम्बिनेशन इतना पॉजिटिव नहीं होता. राइट, आगे है महजबीन शेख है. उन्होंने पूछा है, उन्होंने दो क्वेश्चन पूछे हैं. उन्होंने एक तो ये पूछा है कि आप बताएं कि एरीज वाइफ और कैप्रिकॉर्न हस्बैंड का रिलेशनशिप कैसा होता है. तो दिस इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड. उसकी वजह ये होती है कि एरीज जो होते हैं वो बहुत रोमांटिक होते हैं और कैप्रिकॉर्न जो होते हैं उनका जिसे कहते हैं बड़ा खुश्क सा मिजाज होता है. कैप्रिकॉर्न मानते तो नहीं है कि वो अनरोमांटिक है, लेकिन बहुत अनरोमांटिक होते हैं और दूसरों के जज्बात की इतनी परवाह नहीं करते. तो जो प्रैक्टिकल किस्म के हॉरोस्कोप्स हैं जैसे टॉरस हो गया, विर्गो हो गया, तो ये तो कैप्रिकॉर्न को साथ एडजस्ट कर लेते हैं. लेकिन जो रोमांटिक होते हैं, जो दूसरों के और अपने जज्बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाले लोग होते हैं जैसा कि एरीज है, वो लोग काफ़ी पेन में रहते हैं. तो कैप्रिकॉर्न को उसका पता भी नहीं होता यूजुअली कि उनका जो पार्टनर एरीज है वो पेन में है. तो इनका ये है कि लॉन्ग टर्म पे एरीज को ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, एरीज को अपना ध्यान दूसरी बातों की तरफ लगाना पड़ेगा और कैप्रिकॉर्न से कम अटेंशन की डिमांड करनी पड़ेगी. ओके, फिर इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा है कि कैप्रिकॉर्न चाइल्ड और कैप्रिकॉर्न पेरेंट जो है उनका रिलेशनशिप कैसा होगा. तो इनका बड़ा प्रैक्टिकल किस्म का रिलेशनशिप होगा. ये है कि कैप्रिकॉर्न पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो अपने अपने नेगेटिव्स को जानते हों, उनको पता हो कि बच्चे को इमोशनल वार्मथनेस जो है उसकी भी ज़रूरत होती है. लेकिन ये है कि जो कैप्रिकॉर्न बच्चा होता है वो मोहब्बत की इतनी डिमांड नहीं करता, लेकिन उसको ज़रूरत होती है, उसको इस रवैये की पहचान भी करवानी चाहिए. तो जो कैप्रिकॉर्न पेरेंट्स होते हैं वो मनी इन्वेस्टमेंट बहुत करते हैं अपने बच्चों के लिए. उनके लिए अच्छा घर बनाएंगे, उनके लिए अच्छी गाड़ी लेंगे, उनको अच्छी हॉलीडेज़ पर लेके जाने की उनकी कोशिश होगी. लेकिन जो क्वालिटी टाइम होता है वो पेरेंट्स कम देते हैं. तो इनका रिलेशनशिप जो होता है ना वो समझे कि सहूलतें मुहैया करने पर होता है. तो वैसे रिलेशनशिप की डिमांड होती है वो ज़रा कम ही पूरी होती है. राइट, शहजाद चंदा उन्होंने पूछा है कि पाइसेस और लियो का रिलेशनशिप कैसा होता है. तो पाइसेस और लियो का रिलेशनशिप एवरेज किस्म का रिलेशनशिप होता है. उसकी वजह ये होता है कि लियो होता है डोमिनेटिंग और पाइसेस होता है रिसेसिव. इसलिए रिलेशनशिप हो सकता है, गुजारा भी हो जाता है, लेकिन ये होता है कि बड़ा यक तरफा सा होता है. लियो जो होता है वो हुक्मरानी करता रहता है
وہ بس یہ چاہتا ہے کہ اس کی باتوں کے آگے سے یس یس کیا جاتا رہے. اور پیسے وہ کام بڑا اچھا کرتے ہیں. مسئلہ تب آتا ہے جب پیسے جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ایموشنل ہو کر ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں، اور لیو جو ہوتا ہے اس کے انٹرسٹ کسی اور جگہ پر ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کے نزدیک اور بہت زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں. وہ نہیں چاہتا کہ جسے کہتے ہیں پائسس کا جو اٹینشن سیکنگ بیہیویئر ہوتا ہے وہ اس کو ڈسٹرب کرتا ہے، جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ ایوریج قسم کا ریلیشن شپ ہوتا ہے، گزارا ہو جاتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ کمٹمنٹس کی ضرورت رہتی ہے لانگ ٹرم بیسس پر. اوکے، مریم راٹھور ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ لیو وومن اور ایریز مین کا ریلیشن شپ کیسا ہوتا ہے. تو لیو اور ایریز کا ریلیشن شپ بہت اچھا ہوتا ہے، نو کوسچن اباؤٹ اٹ. اوکے، آگے ہیں عابدہ حفیظ ہیں، وہ کہتی ہے کہ وہ ایریز ہیں، اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ سسٹر میری اسمائل بالکل آپ جیسی ہے اور میں بھی اسی طرح ہنستی رہتی ہوں. کوئی لڑکی ہے جب وہ ہنستی ہے. ویری گڈ سسٹر، کیپ اسمائلنگ، کیپ انجوائنگ. اگر آپ کی اچھی اسمائل ہے تو پھر تو آپ کو بہت زیادہ اسمائل کرنا چاہیے، اور اگر آپ کی کسی کی اسمائل اچھی نہیں بھی ہے نا تو اسٹارٹ اسمائلنگ، آپ بہت اچھے لگتے ہیں. اگلا کمنٹ جو ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ مجھے لگا. مجھے کمبو جی نے کہا ہے کہ آپ مجھے پوری کارٹون لگتی ہیں. آپ کی ویڈیو دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے کہ میں ٹام اینڈ جیری دیکھ رہا ہوں، اور اوور آل ویری نائس. That is the motivation that I needed. Right there. یار یہ کیا ہے؟ ہیلپ می، یہ ہیٹ کمنٹ ہے یا تعریف ہے؟ آپ نے تو مجھے کنفیوز کر کے رکھا. جو ہے وہ ارمان خان ارمان کا ہے، ان کا کوشچن مجھے بہت اچھا لگا ہے. ارمان نے یہ کہا ہے کہ زاہدہ آپ ایک ویڈیو جو ہے وہ چاند گرہن کے بارے میں بھی بنائیں، اور اس میں یہ بھی بتائیں کہ اس کا پریگنینسی پر کوئی افیکٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. You can do it. You can do it. You can. تو ارمان مجھے آپ کا یہ ٹاپک بہت اچھا لگا، اس کو میں نے ٹو ڈو لسٹ میں شامل کر لیا ہے، لیکن اس وقت میرے پاس اتنی انفارمیشن نہیں ہے اس بارے میں کہ میں ایک ویڈیو بنا سکوں. پہلے مجھے اس کے بارے میں تھوڑی سی ریسرچ کرنی ہوگی، اور جب میرے پاس انف مٹیریل ہو جائے گا پھر میں انشاءاللہ اس ٹاپک پر ضرور ویڈیو بناؤں گی. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے ایک بہت اچھا ٹاپک دیا ہے. لیو ہنٹ ہے، اچھا ان کا کوشچن بھی بہت اچھا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہاروسکوپس کا کوئی فائدہ یا نقصان بھی ہوتا ہے، ہم یہ سب کچھ جاننا کیوں چاہتے ہیں. انسانی فطرت جو ہے اس میں بڑی کیوریوسٹی ہے، بڑا انسان متجسس قسم کا ہیومن بینگ ہے. انسان جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت تجسس ڈالا ہوا ہے، اور اسی لیے جو اتنے علم ہیں وہ دریافت ہوئے ہیں، اور انسان اس کی گہرائیوں میں جاتا جا رہا ہے. ستاروں کے علم میں کتنی حقیقت ہے، لیکن کچھ تو ہے. اگر آپ گریکس میتھولوجی کو دیکھ لیں اس میں اتنی انفارمیشن ہے یہ ہاروسکوپس کے بارے میں. پھر اسی طرح آپ ہمارے اپنے ملک میں دیکھیں بہت زبردست ایسٹرولوجرز جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. جیسے ہم سائیکالوجی میں پرسنالٹیز کو ڈفرینٹ کیٹیگریز میں تقسیم کرتے ہیں، اسی طرح آپ دیکھیں تو جو ایسٹرولوجی ہے اس میں بھی پرسنالٹیز کو ڈفرینٹ کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا کہ اگر اتنے عرصے کے دوران کوئی پیدا ہوا ہے، اس عرصے سے اس عرصے کے دوران کوئی پیدا ہوا ہے تو اس میں یہ پرسنالٹی ٹریٹس پائے جاتے ہوں گے. بلکہ اگر بہت زیادہ گہرائی میں جایا جائے تو یہ ہے کہ وقت کے ساتھ بھی ہے کہ اگر سیم ڈیٹ میں پیدا ہونے والے لوگ بھی ایک جیسے نہیں ہوتے. جو اس وقت پیدا ہوا ہے اس کی شخصیت میں یہ چیزیں دیکھنے میں آئیں گی. تو اس میں تو بہت گہرائی ہے. ہاروسکوپس کے بارے میں میں صرف گپ شپ کرتی ہوں، اور بیسک جو تھوڑی بہت انفارمیشن ہے نا جیسے دوست ایک دوسرے کو دیتے ہیں وہ میں دیتی ہوں. اس کا کوئی فائدہ یا نقصان تو یہ ہے کہ آپ کو انفارمیشن ملتی ہے، یہ فائدہ ہے. نقصان یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی انفارمیشن کے ساتھ اگر بڑے بڑے فیصلے کرنا شروع کر دیں تو وہ بڑا نقصان ہے. اس کے لیے آپ کو اپنی شخصیت میں تبدیلیاں لانی ہوں گی. اگر آپ سکسیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ پہلے آپ کو پتہ کرنا چاہیے کہ آپ کے فیلئر کے ریزنز کیا ہے. آپ اپنے ہاروسکوپ کو الزام نہ دیں. تو یہ کچھ فائدہ یا کوئی نقصان ہوتا ہے. کوشچن آپ کا انٹرسٹنگ ضرور ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو ان علوم میں بہت سارے کویکس پائے جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ کویکس کی باتوں میں آ کے آپ اپنا مستقبل خراب نہ کریں. میرا ذاتی طور پہ یہ مشورہ لوگوں کو ہوتا ہے بینگ سائیکالوجسٹ کہ ہاروسکوپس کو گپ شپ کی حد تک رکھیں. بی پریکٹیکل.
जो आपकी शख्सियत में कमियां हैं उनको एक्सेप्ट करें और उनको ओवरकम करने की कोशिश करें। जो पाकिस्तान की मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं सामिया खान, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। उन्होंने प्रेडिक्शन की थी कि इमरान खान जो है वो वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, लेकिन अब पीटीआई का इतना अच्छा रिजल्ट आया है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इमरान खान वज़ीर आज़म बन जाएंगे। तो आई एम सो क्यूरियस कि सामिया खान जैसी मंजी हुई जो एस्ट्रोलॉजर है उसकी पेशगोई दुरुस्त साबित होती है या गलत साबित होती है। आप लोगों का क्या ख्याल है? अली खान ने क्वेश्चन पूछा है और सेम वही क्वेश्चन जन्नत ने भी पूछा है। उन्होंने पूछा है कि विर्गो और स्कॉर्पियो का कॉम्बिनेशन कैसा होता है। तो कहा जाता है कि विर्गो और स्कॉर्पियो का बस एवरेज सा कॉम्बिनेशन होता है, एवरेज सा रिलेशनशिप ये बनाते हैं। गुजारा हो जाता है छोटे मोटे कंप्रोमाइज़ के साथ, लेकिन वो कंप्रोमाइज़ जो हैं वो थ्रू आउट लाइफ आपको करने पड़ेंगे। तो हाँ, गुजारा हो जाता है, लेकिन उसमें वो फिर वो म्यूजिक और बटरफ्लाईज और बिग ड्रीम्स जो हैं वो थोड़े से कम होते हैं। सितारे ये बात कहते हैं। मोनालिजा दास है, वो पूछती है कि स्कॉर्पियो और एरिस का रिलेशनशिप कैसा होता है। तो स्कॉर्पियो और एरिस का रिलेशनशिप भी एवरेज किस्म का ही रिलेशनशिप होता है, पर थोड़ी बहुत एहतियात से जिंदगी जो दोनों अच्छी तरह गुजार सकते हैं। तो एक कामयाब रिलेशनशिप के लिए इनको काफी कंप्रोमाइजेस करने पड़ेंगे, एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा। ओके, अलग नाज ने मैसेज भेजा है कि उनकी 2 लियो फ्रेंड्स हैं, एक लियो फ्रेंड के साथ बहुत अच्छी बनती है और दूसरे लियो फ्रेंड के साथ अच्छी नहीं बनती। तो गाइस, ये वाली बात मैं कहूँगी कि हॉरोस्कोप पे इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपको इतना बिलीव नहीं करना चाहिए। पर्सनैलिटी की तश्कील में बहुत सारे और फैक्टर जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और वो पर्सनैलिटी को मेकअप करते हैं। इसीलिए आप देखें कि 2 लियो जो होते हैं वो भी एक जैसे नहीं होते, क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग और तरह से होती है, उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस और तरह से होती है, उनकी परसेप्शन और होती है, उनकी पर्सनैलिटी और तरह की होती है। तो इस तरह के आपको बहुत एग्जांपल्स मिलेंगी सेम एक जैसे, और बहुत सारे मुख्तलिफ हॉरोस्कोप्स के लोगों में सेम क्वालिटीज भी पाई जाती हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ हॉरोस्कोप्स को सिर्फ गपशप तक ही रखा करें। देन मोहम्मद जीशान है, उन्होंने कमेंट दिया है कि मेरी जो वीडियो है, जो शॉर्ट वीडियो आई थी इम्प्रेस के नाम से, उसमें मेरी जो बैकग्राउंड पे कैलेंडर है उसमें अगस्त का महीना शो हो रहा है जबकि जुलाई का महीना है। तो वो ये बात है कि मैंने जस्ट अपनी वर्क स्केड्यूल जो अगस्त का है वो नोट डाउन किया था और उसके बाद मैंने पेज को टर्न ऑफ नहीं किया था, इसलिए ये मिस्टेक हो गई। ओके, नेक्स्ट मैसेज जो है वो वेल विशर ने मुझे एक बहुत अच्छी टिप दी है। उन्होंने कहा है कि जाहिदा आप एक वीडियो हमजाद के बारे में भी बनाएं। तो आपका टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगा है, इसको मैंने टू डू लिस्ट में शामिल कर लिया है, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ी सी रिसर्च करनी होगी। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने व्यूअर्स को साइंटिफिक और ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन दे सकूं जिसके पीछे बाकायदा एक लॉजिक हो। मैं जो आप लोगों को पॉइंट्स बताऊं आप लोगों को वो समझ भी आए और आपको सही तरह से समझ आए। आपको डराना मेरा मकसद नहीं है कि बस ये कह दिए इसको यकीन कर लो, नहीं करोगे तो हमजाद आपको पकड़ लेगा। नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के पास ऑथेंटिक और रियल नॉलेज हो, राइट। तो सर आपका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मैं इस टॉपिक पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। फिर उसके बाद सबा खान है, उन्होंने पूछा है कि एरीज और विर्गो का रिलेशनशिप कैसा होता है। तो यार सबा, एरीज और विर्गो का रिलेशनशिप जो है ना वो बस एवरेज किस्म का ही होता है। कंप्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, ज़िंदगी में रंग थोड़े से कम होंगे, गुजारा हो जाएगा, लेकिन बस गुजारा ही होगा। ओके, फिर इसके अलावा जो है नेक्स्ट मैसेज है जी, बहुत सारे व्यूअर्स, ये कोई 20 के हिसाब से व्यूअर्स हैं। उन्होंने मुझे कहा है कि आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दें, आप अपना व्हाट्सएप नंबर दें, आप अपना ईमेल एड्रेस दें। आई एम वेरी सॉरी, आप लोगों से मैं कहूँगी कि मैं अपने ये जो पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती। आप लोगों से मेरा कॉन्टैक्ट जो है वो यूट्यूब के ज़रिए है, मैं आप लोगों से कॉन्टैक्ट यूट्यूब के ज़रिए ही कर सकती हूँ, या आप मुझे फेसबुक पर मेरे पेज पे मैसेज भेज सकते हैं। जाहिदा मिर्ज़ा वीडियोस के नाम से मेरा पेज है। इंस्टाग्राम पे मैं इतनी एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो आप लोग जाहिदा मिर्ज़ा 786 पर इंस्टाग्राम में मैसेज भी दे सकते हैं। लेकिन सबसे क्विक रिप्लाई जो मैं देती हूँ लोगों को वो यूट्यूब मैसेजेस होते हैं। I know because I won both of them. ये मैं सुबह को और शाम को दिन में 2 दफ़ा चेक करती हूँ। ओके,
تو آپ لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کریں. اگر آپ کچھ بہت زیادہ پرسنل ہوتا ہے نا تو آپ اپنی آئی ڈی چینج کر کے اپنا نام چینج کر کے کسی اور نام سے فرضی نام سے آپ پوچھ سکتے ہیں. تو میں انشاءاللہ آپ کو رپلائی کرنے کی پوری کوشش کروں گی. رائٹ. پھر اس کے علاوہ کچھ پیارے پیارے ویورز ہیں, ان کے میں نام ذرا لے لوں. صباحت اختر ہیں, امان علی ہیں, حیدر جاوید ہیں, پریوں کی رانی ہیں, زبیدہ خان ہیں, اور اسی طرح کچھ اور ویورز ہیں. انہوں نے مجھے پچھلے دنوں میسیجز بھیجے کہ ان کی برتھ ڈے ہے. جو امان علی ہیں انہوں نے کہا تھا کہ گیس کے میری برتھ ڈے کب ہے, اور اتفاق سے اسی دن ان کی برتھ ڈے بھی تھی. تو بہرحال یار آپ لوگوں کی برتھ ڈے ہے تو میں کیا کروں. ایسا کون سا احسان کیا دنیا پر پیدا ہو کر باز کر رہے ہیں, پریشان کر رہے ہیں, لوگوں کی نیند حرام کر رہے ہیں. ہیپی برتھ ڈے, ہیپی برتھ ڈے, خوش رہیں, آواز رہیں. Happy birthday to you. کہ میری ویڈیوز اس طرح کی نہیں ہوتی کہ میں باقاعدہ برتھ ڈے کا سیشن رکھوں. تو جس کی جب بھی برتھ ڈے ہوتی ہے انجوائے کرو. تو اللہ آپ لوگوں کو زندگی دے, سکھی رہو. رائٹ. پھر میں آپ لوگوں سے ایک اور بات ضرور کروں گی. مجھے تقریباً 20 کویسچنز روزانہ آتے ہیں ہاروسکوپس کے بارے میں, اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں روزانہ ان کو رپلائی کرتی رہوں. I swear, I'm the busiest person I know. Believe me, I'm busy. اپنی کویسچن اینڈ آنسر ویڈیو میں کچھ سلیکٹ کرتی ہوں جو چیدہ ہوتے ہیں, اور ان کو میں کر دیتی ہوں. لیکن تقریباً 85% کویسچن جو ہوتے ہیں میں ریٹن فارم میں رپلائی آلریڈی کر چکی ہوتی ہوں. تو میری آپ لوگوں سے بہت ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ مجھے یہ نہ کہا کریں کہ میں آپ کا کویسچن جو ہے وہ کویسچن اینڈ آنسر ویڈیو میں شامل کروں. مجھے آپ نیوٹرل رہنے دیں اس سلسلے میں. مجھے خود جج کرنے دیں کہ کون سا کویسچن میں نے شامل کرنا ہے اور کون سا نہیں کرنا. میرا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں تک نالج پہنچے. آپ کو چاہے وہ ریٹن فارم میں مل جائے یا ویڈیو میں اس کا ذکر آ جائے, وہ آپ مجھ پہ چھوڑ دیں. کیونکہ اگر میں اس طرح ویورز کے کہنے پر وہ سارے کویسچن شامل کرتی رہوں تو ویڈیو بے حد لمبی ہو جائے گی, اور یہ ہے کہ سیم طرح کے کویسچن جو ہیں وہ ریپیٹ ہوتے جائیں گے. تو پھر نہ دیکھنے والوں کو مزہ آئے گا, نہ مجھے ریکارڈ کرتے ہوئے مزہ آئے گا. اوکے. تو ساتھیوں یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ریممبر می اینڈ مائی سویٹ فیملی ان یور پریشیس پریئرس. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.